Okay, before we start with our lesson, we are just going to quickly recap on our circuit dan juga phasor diagram. Sebab phasor diagram ini akan membantu kita punya combination circuit. So the first case you have here is circuit of pure resistor sahaja, because you only have resistance connected to your AC supply. So ini adalah pure resistance case. Okay, untuk pure resistor, kita punya phasor diagram gives us I in phase dengan V. Because equation of I kita adalah I naught sin omega t, V pula adalah V naught sin omega t, which means when your t is equals to 0, your I and your V are both at 0. Bila t sama dengan kosong, I sama dengan kosong, V pun sama dengan kosong. Okay, so you're going to get a phasor diagram such that your current is in phase dengan your voltage. Maksudnya mereka akan bergerak serentak. I dengan V kamu akan bergerak serentak. Tak ada siapa mendahului anyone here. For the case of pure capacitor pula, you're going to only have capacitor connected to your AC supply ini. Hanya ada capacitor connected to the AC supply. At this particular point, kita punya equation untuk capacitor, voltage across capacitor which is equals to the supply voltage kita akan sama dengan V naught sin omega t. However, current dekat sini adalah I naught sin omega t plus pi over 2, ataupun nama dia lain, nama lain dia adalah cos omega t. Okay, this is the equation yang kita ada. So, untuk case ini, when your t is equals to 0, your v is equals to 0. Bila t kamu sama dengan kosong, as you can see, ini adalah graph of v kamu. Yang tinggi ni adalah v. Bila t sama dengan kosong, your v is equals to 0. However, your I pula, when your t is equals to 0, your I is already at maximum. I kamu berada dekat maximum, iaitu I naught. Okay, this gives you a phasor diagram such that your V and your I are not in phase. Bukan in phase. Okay, dekat sini tadi phase angle dia, difference in phase dia adalah 0. Dekat sini adalah by pi over 2. Okay, by pi over 2 ni adalah I lead V. I akan mendahului V. Okay, seolah-olah kita nak lari 100 meter race. You know 100 meter race? Okay, ini garisan permulaan dia. Ini adalah garisan tamat dia. Okay, so T sama dengan kosong. Betul tak? Sebelum lari, semua orang akan berdiri siap-siap dekat sini. All the runners are going to be standing at the starting line. And then the stopwatch is at 0. Kita belum start. Bila tembak, semua orang akan lari, kita akan start the stopwatch. Betul tak? Sekarang, dalam kes kita, apa yang jadi adalah everyone is standing on the line. Okay? Okay, contoh kita ambil 2 orang je tengah lari, iaitu V berada dekat garisan permulaan, tetapi I berada dekat garisan somewhere, let's say kita cakap 50, ni melampau pula, 20 meter ahead. Okay? Okay, so bila T sama dengan kosong, bila kita nak start pergerakan larian kita, going to start the stopwatch, kamu tembak, dia akan start daripada garisan permulaan dia. However, this friend is already somewhere in front. So, they are always at a distance of 20 meter from each other. V ini tak dapat kejar I because they are moving with the same angular frequency. Okay, kelajuan mereka dekat sini adalah sama. So, your V can never beat your I. So, dia akan sentiasa 90 degree to each other. Okay, yang color kuning ni, kuning hitam pensel ni
adalah kamu punya I, and this white color one is your V. So every time they gerak, kita akan ada angle antara mereka adalah sebanyak 90 degree because they are moving with the same angular frequency. Okay, so at this particular point kita akan cakap I akan lead V. And then for pure inductor, where you have your circuit is connected to inductor semata-mata, kita akan ada equation di mana V, the back EMF sebab inductor kita tahu dia boleh induce EMF. So the back EMF here adalah voltage across inductor kamu. Basically it is the voltage across inductor lah sebab dia yang akan induce adalah V0 sin omega T plus pi over 2 ataupun nama lain dia adalah V0 cos omega T. And your I pula adalah I0 sin omega T. Okay, so as you can see here, based on this equation, kita akan dapat graph of I, sine graph macam biasa sebab dia adalah I0 sin omega T. Whereas for your V pula is a cos graph, so you will be getting a cos shape lah dekat sini. So when your T is equals to 0, your I is at 0. However, your V is already at maximum. Okay, dalam kes ni, V berada dekat jarak 20 meter sebelum garisan permulaan. Okay, dia berada ahead before you start the stopwatch. So, dia dah gerak ke depan dah lah. So, your phase angle dekat sini adalah by pi over 2 masih. Beza masih by pi over 2, cuma V yang tengah lead I. Okay, your V is leading your I. As you can see dekat phasor diagram ini V kamu, your V is leading your I. V mendahului I. Alright? Okay. Keep all this in your head. Kita nak tengok pada phasor diagram used to analyze current, voltage and impedance of series circuit of RL, RC dan juga RLC. Okay. Dalam combination circuit kita, okay, you are going to combine two or more. Okay, two ataupun more. Bila combine paling minimum mesti kena ada dua lah. However, in our syllabus, wajib ada resistance. So, kita akan combine resistance dengan capacitor as one pair. And then resistor and inductor as another pair. And also resistor, capacitor dan inductor. So, the first case here is the resistor and capacitor circuit. Okay, combination of resistor and capacitor connected in series to an AC supply. Okay, alright. The total potential difference ataupun supply voltage across resistor and capacitor is equals to the vector sum of the VR and VC as shown in the phasor diagram. Okay, sebelum kita tengok balik ayat ni, kita fahamkan balik supaya kita fahamkan phasor diagram ini supaya kita senang faham ayat ini. Okay, basically in your circuit now what you have is you have AC lah kan. Kita ada VAC, you are going to have current flow. Current akan keluar, current akan flow. Okay, this current is going to go across the resistor and capacitor. Bila dia go across the resistor and capacitor, what are you going to have adalah kita akan ada drop in potential across the resistor and across the capacitor. So maksudnya sebab current lalu rintangan, okay, current lalu rintangan, kita akan ada voltage. Voltage ini adalah voltage across resistor sahaja. And then bila ada current, lalu pula kita punya capacitance, kita akan ada reactive capacitance, kita akan ada voltage drop across capacitor. So kita ada dua jenis voltage involved here, satu across resistor, satu lagi across capacitor. Okay? When you have current flowing across the resistor, tengok balik kita punya phasor diagram dekat sini. Bila current lalu resistor, okay, kita punya I dan V in phase.
Okay, mereka mula sama-sama. I dengan V in phase. Okay, ini adalah V across resistor. Tapi V across resistor ni sama dengan V supply sebab ada satu sahaja komponen dekat sini. Tapi dekat sini kita ada dua komponen. So V supply kita does not equals to VR. Begitu juga V supply kita does not equals to VC. Okay. However, kita akan ada across both. Okay. So bila current lalu rintangan, kita punya current in phase dengan kita punya rintangan. So kita akan ada V dengan I yang begini. And then when the current passes through the capacitor, kita akan ada according to this one, bila dia lalu capacitor, your I akan lead V. Maksudnya I akan mendahului V dekat sini. Okay, your I is going to lead based on this equation lah. Okay, so the potential drop across capacitor sama dengan potential supply ni sebab kita ada kapasitor sahaja. Dalam kes ni, tidak sebab kita ada lagi satu komponen. However, across capacitor, kita ada I yang lead kapasitor. Maksudnya I duduk dekat atas. Ini I kamu. Okay. Since now you have combined the circuit, we are going to combine the phasor diagram ini. We're going to combine so that they can sit in one diagram. Okay. The common thing between these two adalah the current that flow. Current yang akan lalu resistor kamu sama dengan current yang akan lalu your capacitor because they are connected in series. Their function here is to oppose the current at this particular point. Okay. So bila resistor in series, the current is going to be the same dekat sini. However, they are still two different component. Mereka adalah dua komponen yang berbeza masing. Satu adalah rintangan, satu adalah kapasitor. Okay. Cuma kapasitor ini kita akan guna capacitive reactant to oppose. So we can say that there is still opposition of current occur. So the current that passes through the resistor and the capacitor are the same current as they are connected in series. So this current here, I ini dengan I ini adalah I yang sama. Okay. So to put them in one phasor diagram, kita stick to I dalam axis yang sama. Is either along Y ataupun along X. So let's say kita stick I kita duduk dekat X axis. Okay, ini adalah I kita. This is the current that passes through both the resistor and also capacitor. Okay, so for resistor, the current and the voltage, they are in phase. Okay, tak ada perbezaan fasa, bergerak serentak. Tak ada siapa mendahului siapa-siapa. So, for that, VR kamu akan duduk selarilah dengan I kamu. So, ini kedudukan VR. However, your VC lambat. Maksudnya I lagi laju. I sentiasa 90 darjah daripada kamu punya VC. So, when you have stick your I to be situated in the X axis, dia seolah-olah ini I kamu yang warna kuning ni I kamu, yang warna putih ni adalah VC kamu. As you can see here. Okay, nampak tak? Okay. Dalam color hijau. Alright. Okay, these two here. As you have here. Okay, ini adalah I. The yellow color is the I. Okay, asalnya I is leading V. Betul tak? Sekarang kita nak I kita duduk dekat X axis. So kita flip dia. Kita tukar kedudukan daripada Y, kita rotate dia pergi ke X. So now your V berada dekat bawah, is pointing downwards. So your VC now ke bawah. Yang penting current masih lead capacitor. Current masih lead capacitor. I lead V. Cuma I kita tak duduk dekat Y axis. Kita stick dekat axis yang sama supaya kita boleh combine mereka duduk dalam satu circuit. So this is your new phasor diagram for the combination of the RC circuit. So kita akan dapat I along X axis,
VR along x-axis dan juga VC along y-axis. So this is your phasor diagram, and all this current kamu, voltage across resistance, voltage across capacitor semua tengah alternate. Okay, they are constantly changing and they are changing with the same frequency. Kelajuan mereka, angular frequency mereka adalah sama. Omega here is the same. They're going to have the same omega lah kan. Alright. Okay. So, according to this phasor diagram, kita ada satu I along x-axis dan kita ada dua V. Satu along x dan satu lagi along y-axis kamu. Okay. So, if you want to find the total voltage, awak kena consider dua-dua voltage ini. Okay, awak kena consider dua-dua voltage. Iaitu tadi kita cakap V supply tak sama dengan VR, V supply tak sama dengan VC. However, V supply adalah combination of VR dan juga VC. So to find this combination, since they are not along the same component, okay, VR along X component, VC along Y component, kita akan guna kaedah magnitude kita, iaitu to find the summation, kita akan ambil X square plus Y square square root. Sebab voltage kita ada along X dan ada along Y. Siapa yang duduk along X? R. So kita akan ada VR square plus VC square square root. Okay, are we all good up to here? Equation of V ni. Dapat relate tak macam mana kita boleh dapat V adalah total V, total power supply ni adalah hasil gabungan daripada VR dengan VC. Tapi kita tak terus tambah VR campur VC sebab mereka berada pada dua komponen yang berbeza. Are we all good up to this particular point? Yes, Miss. Yes, Miss. You guys following? Yes, Miss. Yes, Miss. Okay. So, kita sekarang kembangkan. So, kalau nak cari V, if you want to find V, inilah equation dia. Maksudnya inilah cara nak cari V supply. Okay, so kita cari voltage across resistance, kita squarekan dengan voltage across capacitor. However, we know voltage across resistance adalah IR. So kita substitute dekat sini IR square. And then kita ada voltage across capacitor adalah IXC. And then kita substitute dekat sini. Okay, and then as you can see, they have the same I. So kita boleh buat apa dekat sini adalah, kalau kamu kembangkan equation ni, you're going to get I square, R square plus I square, XC square. And these I are the same I yang sama tengah lalu. So saya boleh factorize I ni, dia akan jadi R square plus XC square, square root. Okay, and then saya boleh cancel the square and square root untuk I ni. So saya keluarkan I sebab dia akan jadi I sahaja. Yang lain masih ada square root dia. R square plus XC square. So you will end up with this equation. Okay, and then if you bring this I ke sini, V bahagi I adalah R square plus XC square square root. Okay, according to the Ohm's law, V is equals to I R kalau ada resistance sahaja. Kalau kita ada resistance dan juga capacitive reactant yang akan oppose, kita ada lebih daripada satu opposition, ini dah jadi impedance. Ini dah jadi impedance. So V supply iaitu total voltage darab dengan total current, is equals to total current darab dengan total opposition. So kita punya Ohm's law sekarang akan berubah menjadi V is equals to IZ because you have more than one opposition. So it is now impedance now, iaitu combination of more than one opposition tadi, iaitu summation of this opposition ataupun total opposition. Banyak nama untuk impedance ini atau cara nak fahamkan dia. Okay, so V total over I total is equals to total impedance lama. So impedance adalah R square plus XC square square root. Okay, so secara conclusionnya dekat sini, kamu kena tahu the phasor diagram for your RC circuit. Okay, ini
kena tahu phasor diagram untuk V versus I tadi tu. Okey, berdasarkan phasor diagram ini, kita dapatkan equation ini untuk cari V net kita. Okay, this V net now can be written in the graph such as V net kamu akan duduk somewhere sini. Okay, bila kamu masukkan nilai VR square dengan VC square, kamu akan dapat nilai V net dekat sini. Okay, VR, VC, maka ini adalah V net. Okay, this is your V supply, itulah total supply tadi tu, V supply ni. So, kena tahu lukis graf ini. So, for your RC circuit, I akan lead V by V. Okay, untuk RC circuit, kita tak nak tahu apa VR atau VC. Kita nak tahu V total. Kita nak tahu total, iaitu supply voltage. Ini berapa? You want to know the total. Okay, so the total come from VR dan juga VC. Okay, iaitu net dia. Duduk dekat sini. Okay, so untuk RC circuit, this is your current and this is your V total kamu. Ini adalah V total kamu. Okay, dan mereka bukan in phase. Your I is leading by V. V ini adalah angle lah. Kita kena cari juga. Nanti kita akan tengok macam mana nak cari. Okay, so for your RC, I akan lead V. Okay, since you have managed to deduce that V equation to come out to a impedance, graph yang sama ini, phasor diagram yang sama ini can be drawn for impedance. Ini kita panggil phasor diagram of impedance. Okay, cuma apa jadi adalah untuk impedance, kita jadikan ini rintangan kamu, ini adalah capacitive reactant and this one becomes your total resistance, iaitu impedance kamu. So sama juga daripada this equation, R square adalah X component, XC square adalah Y component kamu. So X component, Y component. Ini adalah total kamu dekat sini, net kamu lah. Okay, so you can also draw the same. Sebenarnya graf dia graf yang sama je. Cuma what happen here, you eliminate the I. Sebab ini sama dengan IR, ini sama dengan I XC, ini pula sama dengan I Z. So when you eliminate the I, kita padam I dekat sini I dekat sini. Kita buang I. So ini pun akan hilang I dia. Bila hilang I, maka hilanglah voltage tu, tinggal impedance sahaja dan juga resistance and capacitive reactant itu. So graf dia masih sama dan angle dekat sini adalah sama sahaja dengan angle dekat sini. Okay. Alright, now kita nak tengok how to find the angle. So from the phasor diagram, the current I leads the voltage supply by V radian. Okay, so kita tahu dia yang akan lead, current akan lead dekat sini. So to find the angle dekat sini, kita akan guna kaedah yang sama yang kita guna untuk cari direction, iaitu shift tangent. Shift tangent summation Y over summation X dekat sini. So kalau kamu tengok, if this is your V, opposite, adjacent. Okay, untuk tangent kita guna opposite dan adjacent. Betul tak? Opposite kamu siapa? Ini adalah VC kamu, which is your Y component. Okay, so shift VC over VR. That is your V dekat sini. So tangent V adalah VC over VR. Sama juga kalau nak guna untuk impedance punya phasor diagram, dia akan jadi XC over R. Okay, awak tak payah hafal banyak-banyak pun sebenarnya. Bila dia kata tangent V is equals to VC over VR, iaitu Y bahagi dengan X kamu. Y bahagi dengan X kamu. VC adalah IXC, VR adalah IR. I yang sama cancel, become XC over R. That is the same way kita buat untuk dapatkan phasor diagram ini. Tadi kita eliminate the I, if you remember. Saya suruh eliminate the I, betul tak? Sebab I yang sama, maka keluar graf
phasor diagram impedance ini, and then keluarlah equation yang sama ini. So tak payah hafal banyak-banyak pun. Okay, it's just that you have to understand. Okay, next we are going to look at the dependence of the, graph of impedance to the frequency. Impedance to the frequency, iaitu kita nak tengok relationship between opposition in a circuit dengan frequency. Opposition kita dekat sini berlaku melalui resistance dan juga capacitance, iaitu reactive capacitance. If you remember, bila kita belajar pasal pure resistor, in your pure resistor circuit, okay, ini adalah pure resistor. Dalam pure resistor circuit kita tak ada relationship dengan frequency. We do not have any relationship dengan frequency sebab resistance is the resistance itself. Okay? Alright. However, untuk pure capacitor, bila kita derive, you manage to deduce that your equation of capacitive reactant kamu has something to do with frequency. So dia ada dependence dengan frequency and they are inversely proportional. So for that, now to look at the graph of impedance to the frequency, so tak kisahlah kalau frequency kamu berubah macam mana pun, if you were to change your frequency, your resistor is unaffected. Kalaulah dalam circuit kamu guna resistor 20 ohm, sampai bila-bila dia tetap akan jadi 20 ohm, it doesn't matter if you change your frequency because it is independent of the frequency. However, if you were to change the frequency, the value of your capacitive reactant will change as they are inversely proportional. Okay, XC is inversely proportional to the graph, to the frequency. So kita akan dapat graf berbentuk ini. Okay, so for your RC circuit, sebab kita ada XC dan juga R, kita akan lukis dua-dua ni dalam satu graph. You have to combine them to show the relationship dekat sini. Okay, are we good? Yes, Miss. Alright, next kita nak tengok pada resistor inductor circuit. So sekarang we are going to combine the resistor with the inductor. Konsep dia masih sama. You're going to have total V here. You're going to have drop across the resistance, drop across the inductor. So kita akan ada a few different types of voltage, iaitu voltage across resistor, voltage across inductor dan juga total voltage. Okay, voltage across resistor, V is equals to IR. Voltage across inductor akan jadi IXL. Okay, and then kita ambil graph phasor diagram daripada circuit sebelum ni. Okay, daripada circuit sebelum ni, for the pure resistor, the current is in phase dengan kamu punya voltage. So V dengan I in phase. Tapi untuk inductor, your V lead I. V berada dekat sini, Y axis kamu, I berada dekat sini, X axis kamu. So your V is leading your I. I duduk sini, VL akan duduk sini. Okay, in this circuit, current yang lalu across resistor dengan across inductor is the same current. Since they are the same current, we're going to make these two phasor into one sebab dia adalah satu combination circuit. The common thing between them is the current. Since both the current memang dekat X, so kita stick to X je lah. Current dia duduk dekat sini. This is the current. So you're going to have one voltage across resistor and another voltage across the inductor. So now you have a phasor diagram that something looks like this lah kan. Okay, sebab kita ada dua voltage, nak cari voltage supply, total voltage, dan mereka berada pada paksi yang lain because they are different component itself. Okay, kita tak boleh terus tambah mereka. Okay, you cannot simply sum them because they are two different component. So, kita cari V net menggunakan kaedah magnitude itu. So, your V net becomes VR square plus VL square.
Okay, so this is this phasor diagram, benda yang sama. Okay, so your V net now is located at this particular point and your I is here. So, secara conclusionnya, the RL circuit has a phasor diagram of V leading I by phi. Okay, dia sentiasa akan lead I. Untuk RL circuit, V akan sentiasa lead I by phi. By phi ni kita kena carilah, dia depends on the other values daripada circuit ini. Untuk kapasitor tadi, I akan sentiasa lead V. Tapi dekat sini, V yang akan lead I. Sebab kita ada satu voltage along positive Y, another voltage along positive X. So dia akan gives a resultant dekat first quadrant kamu. Okay, so your resultant now is at the first quadrant. Okay, and your I here is along X, so V is leading I. V kamu akan lead I. So menggunakan kaedah yang sama, kita boleh cari total opposition kita, iaitu impedance kita akan jadi square root R square plus XL square. Ini untuk RL circuit, and then you can come up with the phasor diagram for impedance juga. Kita akan ada XL along positive Y, R along X, dan Z adalah dekat first quadrant kamu. Okay, so from the phasor diagram, supply voltage V lead I by pi radian. Equation dia akan jadi VL over VR, XL over R untuk cari tangent phi itu. Okay, nak cari tangent phi itulah. You have to remember, cara kita cari tangent phi ni adalah sama saja macam kamu buat. Sebab if you can recall, kita sebelum ni belajar vektor, betul tak? Bila kita nak cari any summation untuk vektor, vektor kena ada magnitude dan direction. Cara kita cari magnitude adalah for contoh F lah, force. Summation Fx square plus summation Fy square, square root. And then nak cari direction, theta, shift tangent, summation Fy over summation Fx. Sekarang kita punya adalah V. Itu je beza. Kita punya V. V along X, V along Y. Along X, R. Along Y, L. Okay. And then summation Y, VL. Summation X, VR. Okay. So, you will end up with this. And then, graph of Z versus F. Since kita punya equation XL adalah 2 pi FL, XL is directly proportional to the L. So as your frequency change, your L is going to change as well. And they are going to increase. Frequency increase, XL akan increase sebab directly proportional. However, your R is independent, dia sentiasa sama. Are we good here? Yes, Miss. Betul semua okay? Yes. Okay. Okay, Miss. Finally, we are going to look at RCL circuit. RCL adalah you're going to have resistance, capacitance and also inductor in one circuit. So kita gabung semua tiga dekat sini. So when you combine all three, samalah kita akan ada voltage drop across inductor, voltage drop across resistor dan juga voltage drop across capacitor. So your voltage across inductor will give you I XL. Ini adalah voltage across inductor dekat sini. Ini adalah voltage across resistor dekat sini. Ini akan jadi voltage across capacitor. Okay, so this is your total supply dekat sini. Okay, if you remember, kita ada untuk pure resistor I dan V kamu in phase. Okay, tak ada siapa lead siapa-siapa. Ini untuk pure resistor. Untuk pure capacitor pula kita ada I yang akan lead capacitor dekat sini. And then kita ada
Induktor pula dia akan lead current dekat sini. So we have 3 different phasor diagram for their respective cases. Now we are going to combine all of them and put in one circuit. So bila kita combine them, put in one circuit, kita kena ada satu phasor diagram juga. Okay, common term antara mereka adalah I here because they have the same current that is going to pass through each component here. Current yang sama. So kita stickkan I dia duduk dekat X axis. So when you have your I is sitting along X axis here, kita akan ada VR sentiasa in phase. So dia pun akan duduk dekat X axis. VC kamu lambat daripada current sebab I yang kena lead. The I is going to lead. So VC sentiasa dekat bawah sinilah. Negative X axis, negative Y axis. And then you're going to have your VL yang akan lead the current. So dia akan ada dekat positive Y. So you're going to end up with VL, VC, VR and I dalam satu phasor diagram dekat sini. Okay. Alright. So sekarang kalau nak cari VNet, to find VNet, kita akan guna kaedah magnitude yang sama iaitu V is equals to square root Vx square plus Vy square. Okay. V along X komponen kita adalah resistance sahaja iaitu voltage across resistance sahaja. So your Vx here akan automatically jadi VR lah. Voltage across resistance. Okay. So tak payah nak memperbanyakkan term dekat sini. So saya tak tulis Vx, saya terus tulis VR. But we know this is the voltage across X axis. And then now we are going to plus with the voltage across Y axis. However, along Y axis itself, kita ada 2 voltage. So apa yang kita kena buat adalah kita kena simplify along Y dulu, dapatkan summation along Y dulu. Okay, macam biasa yang kamu buat resolving vector dulu. The very similar method. Okay, so since you have 2 voltage across Y component, you're going to sum them first, get the summation along Y component. Okay, untuk case yang kita tengah explain dekat sini adalah kita assume kita punya voltage across inductor lebih besar daripada voltage across kapasitor. So contoh kita bagi nilai VL kamu let's say adalah 500 volt, VC kamu adalah 200 volt. Contoh. Okay, so your VL is along positive Y, your VC is along negative Y. So kalau nak cari summation along Y component, sebab dia ada satu ke atas, satu ke bawah, so kita akan ambil 500 tambah dengan ke bawah negative 200. So you will end up with 300. 300 yang kamu dapat ni adalah positif sebab VL besar daripada VC. So after you minus them, kita akan dapat VL minus VC iaitu summation along Y kamu, Vy kamu berada dekat belah atas iaitu 300 tadi tu. Okay, therefore your VNet now berada dekat first quadrant sebab VL minus VC is your Y axis. So Vy kamu dekat sini akan jadi VL minus VC square. Kita ambil VL, kita tolak dengan VC. Nilai yang kita dapat positif because VL is greater than VC. So your VNet akan berada dekat first quadrant because summation Y is at the positive Y, summation X is along positive X. Okay, so kita akan dapat dekat first quadrant sini. So equation kita sekarang adalah V sama dengan VR square plus VL minus VC baru square. Okay, you take your X component, you square, you take your summation Y component, square. Okay, and then kita guna kaedah yang sama, kita masukkan I dia, kita kembang-kembang, and then you do what you have to do, you will get your total impedance dekat sini sebab semua ketiga-tiga komponen ini akan oppose. Kita akan ada R square plus
XL minus XT square root semua. So this is your total impedance dekat sini. So according to the impedance phasor diagram, ini jadi XL, ini jadi XC, ini jadi R. So to find the Z, you need to simplify your Y component dulu and then relate dengan Z kamu untuk dapatkan, relate dengan R kamu untuk dapatkan Z. Okay. So now, from here, if VL is greater than VC, kita akan cakap V lead I. Okay, kita dapat V net berada dekat first quadrant sebab VL tolak VC, kita dapat positive value, which means VL kita besar. That is why your V net is sitting on the first quadrant, which gives you V lead I. So untuk RCL circuit, V lead I when VL is greater than VC. So dia ada syarat bila VL greater than VC. Okay, so kita menggunakan kaedah untuk mencari direction for resolving vector yang sama, shift tangent ataupun tangent theta dekat sini akan jadi Y component over X component. Y component kamu siapa? VL tolak VC tadi tu. Summation dia. And then bahagi dengan VR. Ataupun XL tolak XC bahagi dengan R. So you can find your V itu. Okay. So now we are going to combine all three dependence of the reactant to the frequency sebab kita ada impedance kita by resistance, capacitance dan juga inductor. So dalam satu graf kita akan masukkan semua tiga-tiga. Resistor is independent, straight line sahaja. XL directly proportional, XC inversely proportional dekat sini. So kena lukislah. Okay. Are we all good? Okay tak? Okay, Miss. Alright. Kalaulah sekarang kita tukar. Kita cakap nilai VC kamu lagi besar. Macam dalam bubble ni dia tanya, what happen kalau VL kecil daripada VC? Maksudnya VC lagi besar lah. So contoh sekarang, saya kata tadi VL 500, VC 200. Let's say we change. Okay, VL yang 200, VC 500. Okay. Adakah VL kita masih dekat atas? Anyone? Adakah VL kita, when you want to sketch phasor diagram, your VL still upward? Baru seorang jawab. Baru Terence cakap yes. Yang lain? Ya, Miss. Okay. VL memang sentiasa dekat atas. Dia tak kacau pun dengan nilai. Sebab VL has to lead I. Ini datang daripada understanding from pure resistor. Okay, VC pula dekat bawah. Betul? Sentiasa dekat bawah. VR memang dekat kanan. Okay, I kanan juga. Tak ada masalah. Okay, V net kita. Adakah dia akan berada di first quadrant? Adakah dia akan lead I? That's the question now. If this is the case, VL smaller than VC, apa yang akan jadi? Adakah V kita akan berada di first quadrant? Adakah V lead I? Will it still? Anyone? Ke kamu tak faham soalan saya? Apa maksud kamu 4, Terence? Di kuadran keempat. Okay, if Fiona cakap I akan lead V. Maksudnya V dah tak lead,
I. Okay, V takkan lead I. Yes, betul. V tidak akan lead I at this particular point. Okay, kenapa? Sebab VL kita, nilai dia adalah 200 sekarang. Okay, VC kita, nilai dia adalah 500. So, to find the summation of VL minus VC, apa yang kamu akan dapat adalah 200 tolak dengan 500 tadi tu. Okay, iaitu what are you trying to do adalah kita nak sum this Y component. Kita nak sum this Y component. Sebab ini adalah summation X campur dengan summation Y. So you have to first sum first your Y. Bila kita nak sum dekat sini, apa yang jadi adalah dekat atas positif 200, dekat bawah negatif 500. So to sum them 200 plus negatif 500. So dia akan jadi negatif 300. Negatif ini indicate dia pointing downwards. So kita akan ada phasor diagram kita will look something like this. This is the I, VR, VL, VC. Okay. And then bila kamu dah tolak, sebab VL lepas tolak VC, kita dapat negatif 300 dekat sini. 300 dekat sini, negatif dekat sini indicate dia pointing downward sebab VC lagi besar. So you will have VC minus VL sekarang. Okay, VC minus VL. Sebab VC yang lagi besar, dia pointing downwards dekat sini lah. And then VNet kita adalah antara hasil tolak VL dengan VC ini dengan VR, iaitu Y axis dengan X axis. So your V is going to sit here. So VNet akan berada dekat bawah I. So sekarang I yang akan lead V by V. This is for the case of when your VL is greater than VC. Are we all good? So jangan hafal membuta. Hafal yang basic sahaja, iaitu VL ke atas, VR ke kanan, VC ke bawah, I ke kanan. Phasor diagram ini tak ada masalah. Ini memang betul. Boleh lukis. Sebab dia obey syarat di mana VR in phase dengan current. VL always lead the current. VC sentiasa lambat daripada current. Current yang kena lead. Okay, so ini betul. Cuma bila nak cari VNet, kita nak tengok VNet kita lead ataupun tidak, dia bergantung kepada nilai dalam komponen masing-masing. Okay, sebab along Y kita ada dua komponen. So, siapa lagi besar memainkan peranan. Kalau VL besar, kita akan dapat VNet on the first quadrant. Kalau VC yang besar, kita akan dapat VNet dekat fourth quadrant ini. So, it depends. Your V can either lead I ataupun lags I. Okay, bergantung kepada siapa lagi besar, VL atau VC. Alright? Okay. Are we all good? Good. Yes, Miss. Okay. So next, untuk chapter ni sebenarnya kita dah belajar 6 komponen sebenarnya. You have 6 komponen. You have pure resistor, pure capacitor, pure inductor, RC, RL dengan RCL. Kita ada 6 circuit dekat sini. Dan kalau kamu tengok setiap circuit ini dia ada equation dia ada dia punya phasor diagram and what so not. Okay, untuk pure resistor hanya ada resistance, so V sama dengan IR. Okay, V sama dengan IR, V sama dengan V0 sin omega T, I sama dengan I0 sin omega T, and then kita akan ada phasor diagram yang in phase dua-dua. And then for pure capacitor pula, kita akan ada V sama dengan I XC. And then kita akan ada equation untuk I, equation untuk V, dan kita akan ada phasor diagram di mana VC yang akan lead current. Current yang akan lead VC. I akan duduk sini. Okay, so sebab sekarang kita dah belajar semua combination, kita tahu kita nak kekalkan I duduk dekat X supaya
Bila combine dia senang. Okay, so VC duduk bawah. Begini. And then for your inductor pula, I XL. And then you have your VL and current here. Okay, untuk RC, kita akan ada V sama dengan IZ sekarang. Okay, V sama dengan IZ. Okay, kalau nak cari V, kita tak ada equation V is equals to V naught sin omega T. Because this is already combination. Kalau untuk case pure capacitor, pure inductor dan pure resistance, equation dia akan jadi begini. Untuk V dan juga I. Cos omega T. And then ini adalah V naught cos omega T. I sin omega T. These are the equation for I dengan V. Tapi untuk case RC combination, kalau nak cari V dah, tak payah guna sin, kita guna kaedah magnitude with the help of phasor diagram itu, iaitu kita akan ada X component campur dengan Y component. Your Y adalah dekat sini, C. Kenapa? Because we have phasor diagram such that I sentiasa dekat sini, VR duduk sini, VC duduk bawah sentiasa. Okay, so to find your V, ini equation dia. Okay, V is equals to I, Z. Z ni apa? Impedance. Kenapa dia kita guna impedance? Because you have more than one opposition. So every single time, kalau kita ada lebih daripada satu circuit, satu komponen dalam circuit kita, more than one component, your opposition must be in terms of impedance. Kalau dia minta across resistor, VR is equals to IR. Ataupun across capacitor, begini. Kalau tak, V is equals to IZ secara keseluruhan. Dan Z kamu pula adalah R square plus XC square, square root semua. And then for your RL, kita akan ada V sama dengan IZ juga. Cuma V kita sekarang adalah VR square plus VL square. Sebab kita ada circuit I, VR, VL. Okay, and then your C now adalah hasil daripada R dan XL. Kalau kamu tengok, Y komponen kamu tak berubah pun. Y komponen kamu sentiasa adalah komponen R. Your Your X component, sorry. Your X component is always your resistance. Hanya resistance yang akan duduk along kamu punya X component. That is why semua circuit kita, combination circuit kita wajib ada resistance. Okay, wajib ada resistance. Tapi ada juga kita akan belajar LC lah. Tapi dalam syllabus kita tak ada, but you do have combination of inductor dengan capacitor. You do have that combination circuit lah. Itu kamu akan belajar bila kamu dekat degree nanti, first year nanti kamu akan belajar if you were to further in something related to this lah. Okay. So kita akan ada, kalau across inductor, IXL, kalau across resistor, IR. Okay. So bila kita nak guna across resistor, baru dia jadi R dekat sini. Bila kita nak guna across inductor, baru dia jadi XC dekat sini. Other than that, kalau V total, dia kena Z. Okay, begitu juga dengan RCL. You're going to combine all. Okay, so kamu tak payah hafal semua 6 ni. This is too much to remember. If you could understand, fine, tak ada masalah lah, senang. Tapi kalau kamu rasa macam banyak sangat, kamu terus ingat satu sahaja, iaitu yang RCL punya. You memorize RCL. Okay, di mana untuk RCL, kamu akan ada phasor diagram. Always start with phasor diagram sebab this helps to lead to the equation. Kamu kena ada I sentiasa positive X. Kita stick to positive X, senang. And then kita akan ada VR along positive X juga. And then kita akan ada VL positive Y. VC negative Y. Okay? Okay, V net akan duduk atas kalau VL lagi besar daripada VC. Ini untuk case VL besar daripada VC. Kita ingat macam tu. Ini tak fix tapi kita hafal yang ni for the case of VL greater than VC. Okay, macam mana nak cari nilai V? Kita guna kaedah magnitude yang basic. Summation Y along Y, siapa V? R sahaja. And then
tambah dengan summation, tadi summation X, sekarang summation Y. Along Y ada 2. So, simplify dia dulu. It's either VL tolak VC ataupun VC yang tolak VL. And then, kamu squarekan. Okay? Kamu squarekan dia. Kamu dah dapat summation, boleh dapat VNet. Dah dapat nilai VNet, same thing you can do for your impedance. Because dekat sini kita ada V is equals to I Z. Because this is an RCL circuit. Betul tak? Okay? So, Z kamu pula akan sama dengan R square plus XL minus XC square. Sama juga. Y, sebab VR ni adalah sama dengan IR. Bila kita buang faktor I, dia akan jadi R sahaja. So, dekat paksi ni, kalau nak lukis untuk impedance, dia jadi R. Okay, and then untuk Y komponen pula, kita akan ada XL dan juga XC after you eliminate the I to be left with the impedance. Okay, so dia maka jadi begini. Nak cari angle, boleh guna untuk impedance ataupun untuk voltage juga. Iaitu Y komponen bahagi dengan X komponen kamu. Okay, let's say soalan cakap RL circuit sahaja. Katakan soalan cakap RL circuit. Okay, awak dah hafal satu ni, betul tak? Okay, apa awak buat adalah RL maksudnya tak ada kapasitan dalam kita punya circuit sebab dia adalah combination of R dan juga L sahaja. So what are you going to do adalah you're going to eliminate all the term related to the capacitor. Buanglah benda-benda related dengan kapasitor. Okay, tak ada kapasitor. 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 So, yang ni pula tadi Z sama dengan R square plus XL minus XC square. Betul tak? Sekarang tak ada kapasitor. Kita dah buang dekat sini. Kita dah buang dekat bahagian sini. So, your Z now adalah combination of R square plus XL square dekat sini. You just eliminate the term XC. Buang. Sebab tak ada komponen C dalam circuit kita. Okay. Kalaulah dia cakap yang tak ada tu adalah induktor. Maksudnya kita punya circuit sekarang adalah RC. Let's say it's an RC circuit. Then what you do? You eliminate all the term with the inductor. Buanglah inductor. Dekat sini kita tulis balik kejap. VC, XC, XC, VC. So sekarang apa kita buat? Kita buang term inductor. Okay. Dekat sini tak ada masalah. Bracket VC square. Walaupun negatif, square dia akan hilang. Betul? Same case dekat sini. Because you're squaring. Square negatif, jadi positif. Ini pun kita guna modulus. Tak ada masalah. Okay. So, kita tahu VNet takkan duduk atas lah. Obviously dia takkan duduk atas secara logiknya. Seorang tarik kanan dengan bawah, kamu akan gerak ke bawah juga. Bila seorang tarik kanan dan ke bawah, you're going to pull here. Seorang tarik sini, seorang tarik sini, kamu akan gerak ke sini. Takkanlah kamu nak gerak tiba-tiba ke sini kan? Balik. Okay, so you just remove the factor yang tak ada. Okay, VL, XL, VL, XL. Kalau dia cakap pure kapasitor, pure kapasitor, maksudnya hanya ada kapasitor sahaja, benda lain semua dah tak ada. Apa kamu buat? Padam je lah benda yang tak ada tu. Siapa yang tak ada? Resistor, pure resistor semua tak ada. Voltage across resistor semua tak ada. Padam. 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 Yang tinggal hanya kapasitor sahaja. Okey, yang tinggal hanya kapasitor sahaja. So at this particular point, apa jadi dekat sini adalah V supply kamu, iaitu ini, sama dengan VC sahajalah. Sebab dia adalah VC square root. Cancel, jadi VC sahajalah. So whatever you have is going to be given to the capacitor only. So the total impedance kamu dekat sini adalah across capacitive reactance sahaja. Maksudnya impedance kamu adalah by capacitance sahaja. XC sahaja. Dekat sini kita tahu kita punya angle
adalah by 90 degree between I dengan ni. So kita tak payah guna yang ni dah lah. Sebab daripada phasor diagram kita dah nampak phi dia adalah 90. I lead V. Okay, so dekat sini Z kita adalah siapa? XC je lah. So bila kita dah tulis secara spesifik XC, ini automatically VXC, which is your V supply tadi. Okay, so hafal untuk RCL and then kita buang semua benda yang tak ada dalam circuit. Okay, komponen apa yang tak ada, kita buang komponen tu, kita buang semua term-term related to the component, so you can come back to the required phasor diagram and then the equation dan sebagainya lah. So it doesn't matter kalau dia pure ke atau dia combination sekalipun, bila kamu ada RCL, kamu eliminate je benda yang dah tak ada. Are we good? Good, Miss.